sur votre chaîne des plantes médicinales et remèdes naturels testés. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter les différentes plantes médicinales et remèdes naturels qui nous protègent des virus. Je vais partager avec vous mon expérience. مرحبا بكم في قناة الأعشاب الطبيعية والعلاج الطبيعي المجرب. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير ونتمنى الصحة لجميع المرضى. في هذا الفيديو الجديدة رايح نوريكم الأعشاب الطبيعية والعلاج الطبيعي اللي يحميكم من الفيروسات. La première recette, vous avez 4 clous de girofle, un bâton de cannelle, gingembre, le thym, le citron, plus bien sûr le miel. Dans une casserole, vous faites bouillir la cannelle plus les 4 clous de girofle. Préparation en décoction pendant 15 minutes. Une fois la décoction prête, comme vous voyez, vous éteignez le feu, vous rajoutez du thym. On laisse agir la première préparation et on prépare une deuxième recette pour nettoyer l'air. Une fois l'eau est bouillante, vous rajoutez du vinaigre. Et vous laissez bouillir. Je rajoute du vinaigre. N'hésitez pas à mettre pas mal. Je rajoute du genévrier. Vous laissez bouillir. Vous l'utilisez pour nettoyer l'air de toute la maison. Vous faites le tour de toutes les chambres. Et vous faites aussi une inhalation. À la troisième recette, vous faites bouillir de l'eau. L'eau est bouillante. On va rajouter de laurier que vous voyez devant vous. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite sur laurier, qui est excellent pour l'appareil respiratoire. On va faire une infusion. On éteint, on rajoute les feuilles de laurier, on couvre la casserole, on attend 15 minutes avant de rajouter le citron et le miel. Première préparation, elle est prête. Je vous rappelle, j'ai mis 4 clous de girofle, cannelle, thym et j'ai rajouté des morceaux de gingembre plus une cuillère de miel 3 fois par jour. Laurier en infusion. On rajoute un demi-citron plus une cuillère de miel. Si pendant cette période vous avez mal à la tête et mal à la gorge, je vous invite à utiliser l'huile essentielle de menthe poivrée pour les maux de tête. Je vous renvoie vers ma vidéo que j'ai faite sur l'huile essentielle de menthe poivrée. Et pour la gorge, vous utilisez l'huile essentielle d'eucalyptus. Vous mélangez l'huile essentielle d'eucalyptus avec un peu de miel et vous le prenez une fois par jour. Pour finir, je vous parle de la plante phare de cette période. C'est le costus indien. Je vous envoie vers ma vidéo qui parle du costus indien. Pour le mode d'emploi du costus indien, vous prenez le quart d'une petite cuillère que vous mélangez avec un peu d'eau. L'eau, il faut qu'elle soit très chaude. Vous laissez agir 10 minutes et vous buvez. Vous pouvez prendre cette préparation 3 fois par jour et pendant toute la période de la maladie. الوصفة الأولى اللي استعملتها 4 حبات تاع قرنفل، القرفة، الزنجبيل والزعتر. ديروا في كسرونة تاع ماء
4 حبات تاع القرنفل، زيدوا لهم القرفه وخلوهم يطبخوا 15 دقيقه. بلعوا عليهم كي يطيبوا، زيدوا الزعتر، غلقوا الكاسرونه وخلوها 15 دقيقه. كي الزعتر يطلق ويتخلط مع القرنفل مع القرفه، قطعوا مرسو صغير تاع الزنجبيل في الكاس راكم تشوفوا فيه، وزيدوا فرغوا فوقه هاد لا تيزان. زيدوا لها نص حبه تاع ليم ومغرف نتاع عسل. شربوا هاد الوصفه في الايام اللي تكونوا مرات فيها. الوصفه الثانيه الخل والعرعار، خليهم يطبخوا باش ينقوا الهواء نتاع كاع الدار من هاد الفيروسات والميكروبات، واستنشقوا هاد البخار نتاع الخل مع العرعار. وزيدوا دوروا به كاع في البيت تاعكم باش ينقي الهواء نتاع كامل البيت تاعكم. الوصفه الثالثه طبخوا الماء، زيدوا معاه الرند. تقدروا تروحوا تشوفوا لا فيديو اللي درتها على الرند، هو مفيد بزاف 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 للجهاز التنفسي. الرند تزيدوا معاه نص حبه ليم ومغرف صغيره تاع عسل، وتشربوا حتى الخطرات حتى الربعه في النهار، ما كاش مشكل. الا كان راسكم ما يوجعكم في هذه المرحله، ننصحكم زيت النعناع. تقدروا تروحوا تشوفوا لا فيديو اللي درتها على زيت النعناع. واذا كان الليف تاعكم يكون مسدود ومبلع، ننصحكم وقرزيكم شويه يحرقكم، ننصحكم زيت لوكاليبتوس. ماذا بكم يكون بيو، لقيتوه بيو سي انكور ميو. ديروا 2 قطرات في مغرف تاع عسل، تخلطوهم وتاكلوهم، تديروا مره في النهار. اي انفان العشبه اللي عاونتنا بزاف بزاف، والحمد لله بفضل الله وبفضل هاد العشبه اللي نصحنا بها سيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام نبينا الكريم. طريقه استعمال القص الهندي سهله. ترفدوا مغرف صغيره، الربع تاع المغرف ديروها في شويه ماء حامي، الماء يكون حامي بزاف، خلوها تتنقع 10 دقائق وشربوها. تقدروا تشربوا 3 كيسان في النهار حتى 4 على حسب الحاله. واذا بغيتوا تعرفوا منافع الكبيره تاع القص الهندي، روحوا شوفوا لا فيديو اللي درتها على القص الهندي. J'espère que ces remèdes vont vous aider. Je vous souhaite une très bonne santé et je vous dis à une prochaine vidéo. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفات تنفعكم وبعتوها كامل الناس اللي تعرفوهم، والدال على الخير كفاعله. نتمنى ان شاء الله نلقاكم في فيديو مقبله ان شاء الله. تهلوا في رواحكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.